Hallo, einen schönen guten Morgen alle. Selamat pagi und ja, heute wollen wir ein bisschen über Satz und Verben lernen. Hari ini kita akan belajar tentang Satz und Verben auf Deutsch loh. Und ja, herzlich willkommen in Deutschklasse und für unser Thema Satz und Verben. So ja, was ist Satz eigentlich? Apa sih sebenarnya Satz auf Deutsch? Satz itu adalah besteht aus Subjekt und Verben oder sein und Objek oder Angabe. Terdiri dari subjek, verben atau to be, dan objek atau keterangan. Tapi mindestens terdiri dari subjek dan predikat atau to be. Itu disebut dengan kalimat dalam bahasa Jerman. Nah, dalam kalimat ini ada polanya. Polanya itu seperti ini. Pertama, Verpositions 1 itu ada subjek, yang kedua verben atau to be, dan ketiga adalah objek atau adjektif atau Angabe. Tapi perhatikan nih, ada verben oder sein. Nah, verben oder sein itu muss in zweite Position, harus di posisi kedua. Oke, dan si subjek dan objek atau Angabe atau adjektifnya boleh dibolak-balik. Yang penting verben oder sein-nya selalu di posisi kedua. Zum Beispiel in einem Satz, ich bin Anna, ich habe Apfel. Boleh ditulis Anna bin ich, das ist okay. Oder Apfel habe ich, boleh selama posisi kata kerja ataupun to be-nya selalu di posisi kedua. Und next, was noch? Oh ya, kata kerja itu ada dua jenis. Is gibt in zwei Arten auf Deutsch. Regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben. Yang beraturan dan yang tidak beraturan auf Deutsch. Lalu, was ist das? Contohnya apa sih? Zum Beispiel, ich habe einen Verb oder ein Wort, das heißt machen atau melakukan auf English. Coba dilihat, machen di sini kenapa sih E-nya dicoret? Karena alles Verben in Deutsch, semua kata kerja dalam bahasa Jerman itu punya kata kerja dasar, bentuk dasarnya yang selalu berakhiran en gitu. Tapi ketika dia mengalami pemadanan dengan subjek, maka mengalami konjugasi atau perubahan disesuaikan dengan subjek. Maka akan terjadilah seperti ini nih. Dia E-nya dihilangin lalu ditambahin. Kalau ich tambahin E, du, ST, RZ, tambahin T, wir tambahin EN, ihr tambahin T, dan Sie Anda atau si mereka menjadi tambahin EN. Zum Beispiel, contohnya ich lerne Deutsch, karena ich belakangnya E jadi ich lerne. Kalau wir pasti wir lernen, dan begitu selanjutnya. Yang pastinya kamu sudah lihat nih, kalau si kata kerjanya dipotong itu atau disebut dengan stam, pastinya harus ditambahin dengan akhiran atau endung yang sesuai dengan subjeknya kalau di dalam kalimat. Next, kita punya apa lagi sih? Nah, dari kata-kata kerja dasar itu kamu sudah bisa dong memadankan dengan kata kerja wohnen, kaufen, machen, schreiben, und lernen. Wohnen yang artinya tinggal, kaufen membeli, machen melakukan, schreiben menulis, dan lernen yang pastinya belajar. Tinggal kamu bikin dalam sebuah kalimat. Next, tapi ada perhatian khusus. Kalau yang belakangnya ELN dan ERN, zum Beispiel nih, sammeln und wandern. Nah, itu ih-nya langsung ditulis aja, hilangin n-nya saja dan disesuaikan dengan pola yang ada di tabel. Lihat, perhatikan baik-baik dengan tabel ini ya. Contohnya apa sih? Zum Beispiel Satz in regelmäßige Verben pasti gampang kamu temukan sehari-hari. Ich lerne Deutsch, du kommst aus Russland, arbeitet im Büro und ihr findet fantastisch. Loh, kenapa arbeitet im Büro und ihr findet? Kenapa ada e-nya ya? Nah, perhatikan, kalau yang ada belakang endungnya T dan D setelah dihilangin EN-nya, maka dia harus ditambahin E setelah mau diperubahkan kepada kata kerjanya. Contohnya, arbeiten und finden. Kenapa? Kalau arbeiten dihilangin EN-nya, pasti du jadi arbeits kan, gak bisa dibaca dong, ya kan, tinggal ditambahin E dong. Sama kayak du juga, du di finden. Kalau dihilangin EN-nya, du findest, nggak bisa dibaca, jadi harus tambahin E, du findest. Oke, next. Selanjutnya ada apa aja sih? Unregelmäßige Verben. Ada unregelmäßige Verben tuh ada kalau kamu pernah lihat kalimat ich esse Apfel, tapi kenapa harus ada du isst Birne? Kenapa ich esse di sininya du isst? Kenapa E berubah jadi I? Karena
karena itu kata kerja tidak beraturan auf Deutsch. Jadi selain kata kerja beraturan ada juga yang tidak beraturan dalam bahasa Jerman. Nah contohnya adalah seperti ini. Kalau kelas 10 pernah mendengar kata seperti ini nih, ich spreche Deutsch, saya berbicara bahasa Jerman. Tapi pas bagian R spricht English, E-nya berubah jadi I. Karena apa? Mengalami vokal wechsel ataupun perubahan vokal di dalam bahasa Jerman. Contohnya ada kata kerja apa aja sih? Contohnya nih ya, untuk kata kerja yang berubah dari E menjadi I ada nehmen, essen, und sprechen. Nah, kamu lihat nih perubahannya. E di vokal pertama di dalam katanya berubah menjadi I. Di nehmen, essen, und sprechen. Contohnya ada apa lagi nih selain tadi? Kalau selain E menjadi I itu ada helfen. Contohnya ich helfe, du hilfst, es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. Ada juga nih E menjadi IE. Contohnya apa? Sehen, melihat. Ich sehe, du siehst, es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Atau A menjadi A umlaut, contohnya fahren atau mengendarai. Ich fahre, du fährst, es fährt, wir fahren, ihr wart, sie waren. Oke, sama seperti kata kerja yang di bawah ini ada fahren, geben, und lesen. Tapi perhatikan deh, coba zum Beispiel, kenapa ada kalimat atau kata yang cuman subjeknya dong yang berubah? Dua subjek ini yang kalian harus perhatikan, du dan RCS, karena perubahan vokal hanya terjadi di subjek du dan RCS. Kalau yang lainnya sama seperti regular verb gitu. Oke, next apalagi sih? Nah, contohnya nih, kalau yang tadi AU menjadi A umlaut U. Contohnya adalah laufen atau berjalan. Laufen itu kalau misalnya ich jadi ich laufe, tapi kalau du bukan ich laufst, tapi du läufst. Oke, bacanya läuft. Sie läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen. Sama seperti itu. Dan schlafen atau tidur, dan essen juga makan. Zum Beispiel nih dalam contoh kalimat untuk yang regelmäßige Verben ada apa aja? Ich esse gern Schokolade. Saya suka makan coklat. Du läufst am Abend. Kamu berjalan di malam hari. Mein Bruder schläft gern im Zimmer. Saudara saya senang tidur di kamar. Und ihr esst gern Fisch. Kalian suka banget makan fish. Nah, das ist alles für heute und Dankeschön, auf Wiedersehen und tschüss.